Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Saya ulangi lagi ya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Bila kita mengakui umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji yang disertai rasa syukur tak terhingga, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih ditakdirkan oleh suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah berhasil membawa agama Islam yang penuh dengan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang berbahagia, malam ini kita berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Izinkan saya membawa pidato singkat dengan judul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentu mempunyai idola. Betul Ibu? Kalau anak-anak biasanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun seperti Superman, Batman, dan bahkan sekarang ini mereka juga mengidolakan tokoh-tokoh dalam permainan game online seperti Free Fire, PUBG, dan lainnya. Mengapa sampai anak-anak itu mengidolakan tokoh-tokoh tersebut? Jawabnya adalah karena setiap hari mereka selalu berinteraksi dengan tokoh-tokoh itu. Mereka merasa dekat, mereka merasa asik menonton dan bermain berjam-jam. Padahal dalam Islam sosok yang harus kita idolakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang harus kita ikuti tingkah laku dan perbuatan dan sifat-sifatnya. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia, senantiasa jujur, perkataannya menyejukkan hati, senantiasa kasih sayang terhadap sesama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung terhadap anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang baginya. Nabi senantiasa mencium cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Demikian yang juga kepada sahabat-sahabatnya beliau sangat sayang dan peduli, sehingga beliau dicintai oleh sahabatnya melebihi cinta mereka kepada manusia siapapun.
Mengapa keteladanan Nabi Muhammad itu tidak kelihatan di banyak kaum muslimat? Hadirin sekalian, jawabnya adalah karena kaum muslimin jarang membaca sejarah Nabi Muhammad. Kaum muslimin lebih suka nonton film Korea dan India daripada film tentang Nabi Muhammad. Kita hampir tidak kenal dengan sosok Nabi Muhammad yang agung ini. Untuk itu, melalui momen pernyataan Maulid tahun ini, saya mengajak, marilah kita biasakan membaca dan menonton sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa lebih merasa dekat dan bisa mencontohkan sifat dan kepribadian beliau. Marilah kita idolakan beliau, jadikan beliau sebagai teladan kita dalam kehidupan ini sehari-hari. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamati. Amin. Ke sekolah menuntut ilmu, didampingi guru-guru. Mau tahu idolaku? Nabi Muhammad lah sudah tentu. Nabi Muhammad panutan kita, akhlaknya sungguh mulia. Kalau kamu cari idola, pilihlah Nabi Muhammad saja. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ananda Faiz. Acara selanjutnya yakni pidato bahasa Inggris oleh santri TPQ Sabilillah yang akan dibawakan Ananda Janeta. Tempat dan waktu dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let us extend all the praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, due to all of His blessing, mercy, and guidance upon all of us, so that we can still take the benefit from His blessing, namely the good health and oxygen we breathe in without any need to cost anything. Salawat and salam may everlastingly be upon our adoration great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had guided and led us from darkness into the shining bright path. To all the honorable ladies, gentlemen, and audience, on the 12th Rabiul Awal, 1443 Hijriah coins on 19 October 2021. All of the Muslims are celebrating Maulid, or the birth of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's nothing but the heritage of Islamic civilization which has been carried out from generation to generation. In historical record, Maulid was started since the Caliph era of Fatimah under the rule of the dynasty of Fatimah Az-Zahra, daughter of Muhammad. Spirit of fight of Muslims under the struggle in order to free Masjid Al-Aqsa in Palestine from the hold of Christians and then create massive effects, namely spirit of jihad for Muslims which were in passion at that time. Substantially, the celebration of Maulid of Prophet is as a form of effort to know about the example of Muhammad as the dominator of Islamic teachings.
record throughout the history of life. Prophet Muhammad is an amazing and great leader in giving us an example for his followers. To all the dressed ladies, gentlemen, and audience, Prophet Muhammad was born into the world. His coming to the world is to mend the manner so that all of his followers will turn into well-mannered people. For example, before eating we must pray by saying Bismillahirrahmanirrahim, or in the name of Allah, the most gracious, the most benevolent. It is a well-mannered deed to Allah, well-mannered to Rasulullah. Rasul is a great gateway of belief. Therefore, we are supposed to always be well-mannered to Rasulullah. And then I want to ask you, to whom are we taught to be well-mannered? Anyone can answer? Anyone? Well, we are taught to be well-mannered to the orphanage, needy people, and those people who are troubled by the disaster. I wish my speech could bring all the good things for each of us. I say my apology for the mistakes on my word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ananda Janita. Acara selanjutnya yakni sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ibu Wira dan kawan-kawan.